راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም سلام تعنا والله كبراتن كبران أدمتنا بمنقد إيجنس مرخو حفاش تقراي أب دمتو حسمة راديو تقراي بFM 9 شمون سنة تبارو بتشعة 210 شمون سنة ما خلاي معبلن بساتلايت دماء بيحسات زم محلالف مدلاو زينا حد ساعات أير ساعات بتحلهم إنه دماء أير ساعتنا تركيبنا بحتيرن زرزرن استفلالي حبريتات بمحز مدلاو زينا حد ساعات نمسساي مسكبرات أدمتنا تركيبنا لنا فلما قلنا بمدلاو زينا حد ساعات حزنا يوم كابجلنا ساعباتات اسهم كأند غندي كنا عليكم أب هجر السودان مع خل معقبي سدتنياتات تجارو تندبا حدقا بارع حو خمزقات متحبرو حبريت حزنا لنا بفيدرال منجست زوات حدوش أواج جبرين قدت أوعيت قريب له زرزرو حزنا لنا انتاينت حمام بوليو من كاليون مكلاخليون كمود ما بدرجات تقراي بزعباج وهاب كتابة بوليو حبريتا كنكافلكم ينام بقعزينا استقو حلال علي 10 مليون برهافت هزبن منجستن نام منجست كملس كم استقبرت حبيرو ازد ما أبا مدلاونا ندسسو زعبايو كابا وطاد ما نبرتي غازا بخوينات استقودوا حاد قسات مليوم كيتافوي حلو كم جلو تقاليتو بزعبازوون انبلوكم كلهم طبطوات سبورت وش تعدن وطانون أكال مدلاونا يوم كبراتن كبران نادمسنا كسابة مودعتا زينان حبيركم أنت تانيحكم بزعبازيو من كالوتن بحطيرن زرزرن حبريتاتاتن كافلكم كخونيم ويتوم نقصد ما مدلاو زينا حد ساعات بمسساي مسترنيا تكنيك زعلت حبيركم اللهم كسابة مززام مدلاو زينا حد ساعات دمتو حسمة راديو تقراي ببزلكم ووس أنه يتانحيت كخون لكم النات مننا بتيب فلما زحزنا حبريتاكم فلم تجمعات هزبي باقا نخفتحو حبرتسب كاب جبنن سجات جبنن نتأخوينو كبابيو كحلي أبتاخت ماز الرئيس تفلالو يشجرات كاب جزناب جزم هزبي الناتلازبكا مفتحي أب من داي تتناخيرو خلصلي جبايلو من نبرتي ختما بزات إذا استجلت محدار توردا مسن براي كتما بزات هزبو على أبسك كايدو الأواني أبتو على ترخيبهم مخفت مدرة زجبرو أنم محداري وردا بزات أيتو يسيف مسجنام فتحنا تحت سنة من قاس استوعدنا هزبا ونزع سلوس راح تتاكل لي قبا دحر موبايل أبتا كتمازلو وهلو العام تمكرون بمتقام كلهم مدبات بالعل دلي تساتفوز بين مفتامي إيكونومي وعام تاختمان ببراخ نيبعلم بتحيت كم زواتو قليزهم تساتفتيتو على بوغنهم طلبات حبرت سبن من الله سنتي تغلال محبرا وقلقالوت لو تزعنكف أبزي معروي محدرا مريت إتا ختما بليزن بإنفستمنتن وسيدوم هنتات زي جمرو سبهافتي خمزلو بمقلات بزي مسرد ما قطوا واتاونا إتا ختما كي عبي محنقو يخون سلازلو بيت مزاقا جاء إتا ختما زلعالة أمتيبو نابل معاتن خاعتو دفيت كقبر يقبايلم بتوساخي أبتا ختما بسنك أقاتي مزولو حطرات مستماي محبرسب كابا روا وحزماي بمتك أموسيعبو نستفلاليو ما يولد حماماتي كالعو مهلاو من هتاونتي نفس طوراتن أرجاويانن زركبوا موجنا دما أب كبير هسياخم زركبوه أبتوان تحبيرهم أب موداتها كابت ساتفتيتو على استفلالي حتوتاتن رئيتوتاتن زقربو خوينم بزملكتهم أكلات مبريه كمستوهبه حبريتان ركبن وردا بالذات تبتيبلهم نبتي زغط الحبريتان تنسجر هجرات نخلو كفال محبرسب زحقوفه سرعة إن كان تاي قبايلهم دايركتور ودبت إن علامة دكتور تيدروس أدحنم دايركتور ودبت إن علامة دكتور تيدروس أدحنم كما قطعة أوروباويان سلسة حساس تخبره علم لهم عالتي قدات أكل مسرت جرم أبا محبرة وميديا بزحلفو ملختي مسلت عنا مالت كلو سبزد ليو تريتو زحلو أقل قلوت عنا نيمركاب مسل مخانو قليتهم انتقونا قلنا ملا علم زركب قدات أكال مبزحت وجزان توم أقل قلوتات نمركاب كان زت الجوم يوم حبيرهم جلهم كلنا هجرات بتصحي بتمتات أنواع زركبن كله زحقوا في سرعة عنا كانت أخمس بعد ما دكتور تيدروس أدحنوم تزاربهم لهم ودبت عنا علم سرعة عنا نخلو زحقوا في تبتصحن دليت قدات أكال زخبر نخون مسمن قستن استفلالي هتكالات كم زسرحون قليزهم
ካብ ጥዕናዊ ሓበሬታ ከይወጣና ሕማም ፖሊዮ ብሓደ ዓይነት ቫይረስ ዝመሓላለፍ ሕማም ኮይኑ ነርቭታት ሰብነት ብምጥቃዕ ኣካላትና ከይንቀሳቐሱ ማለት እውን ፓራላይዝ ዝገብር እንትኸውን ክሳብ ሞት እውን ከስዕብ ዝኽእል ሕማም እዩ። እቲ ቫይረስ ብቐንዱ ነቲ ማእኸላይ ስርዓተ ነርቭ ብፍላይ ድማ ነተን ናይ ምንቅስቓስ ነርቭታት ኣብ ሓንጎልን ዓንዲ ሕቖን ዘጥቅዕ ሓደገኛ ቫይረስ እዩ። እዚ ሕማም ዝተበከለ ማይን መግብን ከምኡ ድማ ብጉድለት ፅሬት ዝመፅእ እንትኸውን እቲ ቫይረስ ብኣፍ ብምእታው ድማ ኣእምሮን ዓንዲ ሕቖን ከቢድ ጉድኣት ከም ዘስዕብዮም ሰብ ሞያ ጥዕና ዝሕብሩ። ዝበዝሕ ግዜ ማለት እውን ልዕሊ 90% እቲ ሕማም ምንም ዓይነት ምልክት ከይረኣየ ክሓልፍ ከም ዝኽእል ዝተሓበረ ኮይኑ ግና ረስኒ ሕማም ርእሲ፣ ምድንዛዝ ሕቖ፣ ቃንዛ ኣእጋርን ኣእዳውን ከምኡ ድማ ድኻም ሰውነት ዝኣመሰሉ ምልክታት ከርኢ ከም ዝኽእል እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ሕማም ፖሊዮ ሕክምና ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ክታበት ብምውሳድ ብቐሊሉ ክንከላኸሎ እንኽእል ሕማም እዩ። እዚ ሓበሬታ ካብ ድሕረ ገጽ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝረኸብናዩ። ክቡራት ኣድመፅና ካብዚ ዛዕባ ከይወፃና ናብቲ ዝርዝር ዝሓዝናሉ ዜና ኢና ክንሰግር። ቢሮ ጥዕና ትግራይ ካብ ታሕሳስ 6 ክሳብ 9 2018 ዓመተ ምህረት ንልዕሊ 1 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ክታበት ፀረ ኣልምሲ ከም ዝህብ ኣፍሊጡ። እቲ ቢሮ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ክታበት ፀረ ኣልምሲ ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሳለጦ ክልላዊ መድረኽ ምክክር እዩ። መሳርሕትና ሸዊት ኪዱ ተኸታቲልዎ ኣሎ። ካብ ታሕሳስ 6 ክሳብ 9 2018 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 1 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃውንቲ ወፍሪ ክታበት ፀረ ኣልምሲ ከም ዝውሃብ ክኢላ ምእላይ ሓደጋታት ጥዕና ሕብረተሰብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ የማና ሓድሽ ገሊፆም። እቲ ክታበት ገዛ ንገዛ እናዘርካ ከም ዝውሃብ ዘመላኽቱ እቶም ክኢላ ወለዲ ኣብ ተን ተፀርሐ መዓልትታት ኣብ ገዛ ብምጽናሕ ደቆም ክኽትቡ የገንዝቡ። ናይ ወፍሪ ክታበት ሕማም ኣልምሲ መከላኸሊ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ሕብረተሰብ ትሕቲ 5 ዓመት ዘለዉ ህፃናት ብምልኦም እዮም ዝኽተቡ። ስለዚ ህፃውንቲ እዚኦም ቅድሚ ሕዚ ይከተቡ ብዘየገድስ ኩሎም ብሓባር ይኽተቡ ማለት እዩ። ክናብ ከባቢ 1 ሚልዮንን 68,491 ዝኾኑ ህፃውንቲ ቆልዑት ክንክኽተቡ ታርጌት ጌርና ተላዒልና ኣለና ማለት እዩ። ሕማም ኣልምሲ ማለት ዓይንና ክንሪኦ ዘይንኽእል ተህዋስያን ብቫይረስ ዝመርኮሶ ብፍላይ ድማ ካብ 80 እስካብ 90% ህፃውንቲ ቆልዑት ዝጥቀዕ እዩ። ብቐጥታ ናይ ዕድመ ልክዕ ስንክልና ከምፅእ ዝኽእል ሕማም እዩ። ብተወሳኺ እውን ካብ 5 እስካብ 10% ናይ ምቕታል ተኽእሎ ዘለዎ ሕማም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክታበት ያው ገዛ ንገዛ ኢልውሃብ። ስለዚ ካብ 6 እስካብ 9 ታሕሳስ ዘሎ መዓልቲ ማለት እዩ እቶም ጥሙር ጥዕና ቤተሰብ ገዛ ንገዛ እናኸዳ ስለዝኸትባ ሕብረተሰብ ነዚ ፈሊጡ ደቁ ኣዳልዩ ክፀንሕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ክታበት ፀረ ኣልምሲ ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ህፃውንቲ ከም ዘጠናኽር ዘሓብሩ ተተካኢ ሓላፊ ኣውራኪል ስራሕ ምስጓሚ ጥዕናን ምክልኻል ሕማማት ኣይተ መንገሽ ባህረ ስላሴ ሰብ ሞያ ጥዕና ወረዳን ጣብያን ኣብ ምልዓል ሕብረተሰብ ክሰርሑ ይፅውዑ። እዚ ሕማም ፖሊዮ ንምክልኻል ዝወሃብ ክታበት በተለይ ኣብ ህፃውንቲ ዘሎ ሕማማት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ሓፍ ክብል እውን ይጠቅም እዩ። ካብ ሰባት ናብ ሰባት ዝመሓላለፉ ሕማማት ኣብ ምክልኻል እውን ዓብዪ ጥቕሚ ኣለዎ እዩ። ከም ቢሮ ዝኽታበት ዝዕውት ክኸውን ናይ ምልዓል ጎስካስ ምስራሕ ማሕበረሰብ ኣብ ዝኽታበት ዝተሳታፍን ክኸውን ፃውዒትና ኢና ነቕርብ። ህፃውንቲ ግቡእ ክታበት ክረኽቡ ምስ ሕብረተሰብ ኮይኖም ግቡኦም ከም ዝፍፅሙ ርእይቶም ዝሃቡና ኣመራርሓ ጥዕና ዝተፈላለዩ ወረዳታትን ትካላት ሃይማኖትን የዛረቡ። ገብረ መስቀል ተኽላቤ ዝበሃል ናይ ባዕልና መቐለ ዕዮ ኣለና። ንሕና ከዓ ካብዚ ወሪድና ተመራርሓ ኣብቲ ወረዳታት ዘለዉ ኣብ ጣብያታት ዘለዉ ሲሂብና እውን ስልጠና ክንህብና ማለት እዩ። ሕብረተሰብ እውን ንኽፈልጦ ንገብርና ኣብ ሕድሕድ ገዛ ስለ ዝካየድ መምህር ግርማ የስጣትዮ ዝበሃል ንሕና ኣብ ኮሌጅ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ኣብ ከይዲ እቲ ህፃን ዕብየቱ ፀገም ከይገጥሞም ምንም ምስ ሃይማኖታዊ ዝፃባእ ስለ ዘይኮነ ብዝግባእ ከኽትቡ ከም ዘለዎ ኣብቲ ከባቢና ንዘሎ ማሕበረሰብ እውን ከም እንነግር ከም እነምህር እዚና ክንገብር ንኽእል። ብመሰረታዊ ግን ምንም ምስ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዝድገፍ እምበር ዝኹነን ከም ዘይኮነ እዚ ህዝብና ክፈልጦ ይግባእ። ካብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዝተወከሉ ኣመራርሓ ጥዕና ሰብ ሞያ ዝተፈላለያ ሚድያታትን ካልኦት ወከልቲ ትካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ክልላዊ መድረኽ ምክክር ሕማም ኣልምሲ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዶም። ብግዕዚና ዝተጓሓለ ልዕሊ 13 ሚልዮን ብር ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ናብ መንግስቲ ክምለስ ከም ዝተገበረ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዚናን ጨንፈር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣፍሊጡ።
حلفي بيت صحفة كوميشن سنة مقوارن ترى جعزينا نشنفر زوام برات تجري أيتمسون ملس كم زحبرو أبصراح الزمان كله تشعن 10 شوعات سنة 10 شمون سنة عامة مرات أبزر لجزم زتاقو حلال على 10 مليون بر نعم من قصة أو كم زخنن 6 متر كاريك بزي أجواب توصيدو زنبر مريت نعم من قصة بنك مريت أتاو خجبر ببيت فردي كم زتوسنة حبيرم جعزينا دوب ألبا جمن كم زخنن مقناص دما أبرتي خامس راح كم زدلي توم حلافي وسيخو ما جنزيبهم جعزينا مقناص قلقالو توهبا عبيات عيو من قصة قبل مود السرارحة نبى ديجيتال تكنولوجي مسجار أقداسي كم زخنن بريزيدنت يونيفرسيتي عديغرات دكتور جبريل ميكائيل ولد جبريل حبيرهم اللهم زوم بريزيدنت زي زغلطو ابتي باسانادانت بيت صحفة كوميشن سنة مقبارن ترى جعزينان جنفر زوام براغن يونيفرسيتي عديغراتن تولدي بسنة مقبار تكالد ما باسرار حبزبل مرح حساب ببرك عالم نمبل عسران كلتن عمتي خبرا بزولو معالتي ترى جعزينان ابتي مدرخ مرارحا من قستي هافتم زمزق بلو سند ون ناب تساتفتي علاو خينو كبل قدايات كوميونيكيشن زوام برات تقرايو تسبتي وجولهم نبتي زغط الحبريتا انت نسجر زفر نقد محبرات مالت بحبراوي ربحان ديمقراسياوي امرارحان نقداو عماما زفتسمون نقطبوا على أبالاتهم زمحيشون بزحت كالا زتقالل عود مالتهم زفر نقد محبرات اب عالمنا عبين اي قطبان محبراون حيل خمس زلوانيو اتزرخبنا حبريتا زملاخت زي سعيبو دما اب استفلالي اوانات بستفلالي معقانيتات بزفر نقد محبرات بلوز تمكرو زلوان حمش هاجراتنا كنلاليكم اتا بفلما ان رخبا هاجر فرنساي انتخون جرمن اسبين هندن دبوب كوريا دما كاب كالاي كسب 5 درجه بمحازي صعبا زن هاجرات زين بحد عود طراح استوسنا زي كوناس يقداس ابستفلالي زفرات مالتون كم حرشا بانكي طعنا تكالات اندسترين كم زنطفايو تزرخبنا حبريتا زرد نابتي زغلصل بزرزر زحزنا زينا انت نسجر كبراتن في تواتنا دمصنا بفيدرال منغستي زوص حدوش ممحيشي اتاو غبر اواج نغداي تግራይ اب ጭንቅን መከራንና ሐለው ዝወጸ በመخانو ንخገደ ጻውዒት ቀሪቡ ፌደራል መንግስትን ጊዜያዊ መሕዳርን ትግራይ ባንክታት ብለቃሕ ዝሐዝኦ ንብረት ምሕራጅ ጠጠው ከብላን ካልኦት ሕቶታት ነጋዱ ትግራይ ንኸመለሱ ጻዕርታት ክገብሩን ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከመውን ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ በሐባር አብዛሃብኦ መግለጺ በሳርሕትና ኪሮስ ገብረስላሴ አዋዲድ ወሎ ከም ዝስዕበ ክቀርብ مخري نقدن زفر محبراتن كمون بيت مخري زفر محبراتن تجراي بحوار أبزهبو مجلتي تجمعات محبر سب نقد تجراي مفتاح كسابق قدامي منيستر أبي أحمد ولا كوان تقربو زاقيد جناف التحكم زي رخبو قليتهم أبقرب أوان زوات حدوش أواج قبرون نخونتها تجراي زي الجنازة ومخانو أبال بورد بيت مخري نقدن زفر محبراتن تجراي أيت توماس واسيهون يجلسون حيل عمام حوية فاينانس تجراي كساب حزب زي أقول حاجز كلهم أو كل الكساب فيدرال أكاد مجلسي أجمع محاورة سب نقد تجراي نمرد استجوار عري نحاد عمد كم من نوح زلزلة فيدرال مجلسي كنفتح هنا كوزول كساب حزنا بتجوار زي تشرف مزوع عوض أي شبوط مفتح كركب أي خالد مجلس فيدرال بشم هاجر بكل يكون ريفورم بزول زكايرو زلون أي ريفورم أكاد زخانة من محاش أتاو جور أواج نجاداي تجراي أو تشنكر مكان نحلو أو كلنا تجوار نجوار موسانون أو تجوار نقص أسمتاو محزن وخينو رخيبنا يلنا فيدرال منجستن جزاوي من محدار تجراين بانكتات بلقاح زحزو نبرة نجاداي محراج تطو كبلان كالوت حتوتات نجادو تجراي نخملسو تعرتات كجبرون اتوم أبال بورد يردو جزاو محدار تجراي بانكتات أو تجراي زركب زخون يخون نبرة أي محراج صراحة تطو كبلو أو تحتو ورد حيلتات مع أوبي مع خلاتن زركبو في اللاي نجاداي معرف تجراي أو سجم أو زركبو لخناتات بانكتات نبرة نجاداي شم أم الزوار تسأميلهم يركو استجوار جلس جهزت مثل نجادة كم مخازلينو تسفان قارصن أما نقول منجسن نجادة زي مت ما زفتر إكي تجوار بمخانو كله زملكته أكل هوننن هول كل حتى بمحك سرحن لحتى መንግስቲ ፌደራል بسم هاجر بقال የኢኮኖሚ ሪፎርም ዘተግብሮ ዘሎ ሓዱሽ መማሓየሻ አዋጅን ትወፅእን ትጸድቅን ወከልት ትግራይ ከም ዘይተሳተፍሉ ዝሓበሩ አይተ ቶማስ እቲ አዋጅ ተአጊዱ ንኽጸንሕ ይጽውዑ ጸገም ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ንምፍታሕ ምንም ጻዕረብ ዘይተገበረሉን ኣብ ከይዲ መውጻእን ምጽዳቕን ሕጊ ወከልትና ዘይተሳተፍሉን መማሓየሻ አዋጅ ግብሪ 1395 2017 ቀድሚ ተግባሮም ምግባሩ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ክሓውን ናብ ምርምር ምንቅስቃስ ከኣቱ ምስራሕ ይግባእ ነጋዳይ
ትግራይ ኣብ ተደራራይ ፀገም እናሃለውን ከም ክልል ምንም ዓይነት ናይ ምርዳእ መድረክ ከይተካየደ ተግባራዊ ንምግባር ዝግበር ምንቅስቃስ ብትሪ ንኹንን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ነጋዳይ ትግራይ ፍሉይ ማዕቀፍ ብምድላው ኢኮኖሚ ትግራይ ንምሕዋይ ክሰርሕን እዚ ክሳብ ዝትግበር ኣፈጻጽማ እዚ ኣዋጅ ንክእገድ ጻውዒትና ነቕርብ ምክትል ፕሬዝደንት ቤት ምኽሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይ ኣይተጸጋይ ሓድጉ ብወገኖም ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ልቓሕ ነጋዶ ትግራይ 32 ቢልዮን ከም ዝነበረን ኣብዚ ሕዚ እዋን 80 ቢልዮን ምብጽሑ ይዛረቡ ቅድሚ ጦርነት 32 ቢልዮን ኣካባቢ ልቓሕ ነርና እዚ ብሰንኪ ባንክ ምዕጻው ክምልስ እናተገበኦ እውን ክምልስ ብሰንኪ ዘይምኽኣሉ ናይ ባንክ ግልጋሎት ብሰንኪ ዘይነበረ ምዃኑ ሕዚ ናብ 80 ቢልዮን ኣካባቢ ተጸጊዑ ይርከብ ናይ 2 ዓመት 8 ወርሒ ወለዲ ቅጽዓት እዩ ኣብ ርእሲ ነጋዳይ ተጻዒኑ ዘሎ እምበር መፍትሒ ከምጸልና ኣይከኣለን እያ ስለዚ ሕዚ ንሕና ንሓተታ እዩ እቶም መፍትሕታት ተጨባጭ መፍትሒ ናይ መወዳእታ ዝበሃል መፍትሒ ብዕላዊ መንገዲ ክንፈልጦምን ይግብአና ስለዚ ምልከታ ኣካለውዚ ብትኹረት ክሰርሕ ኢና ንደሊ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝበጽሐ ጸገም ብዘላቒ ንምፍታሕን ምሁራን ዘካተተ ኮሚቴ መጽናዕቲ ብምጥያሽ ናይ ዓለም ተመክሮ ምስ እዋናዊ ዛዕባ ትኹረት ተገይሩ ዝተጸንዑ መፍትሕታትን ዝቐረቡ እንትኾኑ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዘተ እናተገበረ ምዃኑ እውን ኣብቲ መግለጺ ተሓቢሩ ክቡራትን ክቡራን ኣድማጭና ተዳምጽዎ ዘለኹም ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ድምፂ ውሕስ መጻኢ ራድዮ ትግራይ ናብ ናይ ወጻኢ ሓበሬታ እንትንሰግር ድማ ነበርቲ ጋዛ ብኹናት ዝተጎድኡ ሓድግታት መሊኦም ከይጠፍኡ ይሕልው ከም ዘለው ተገሊጹ ኣብ ዕናው ኩናት እስራኤልን ሓማስን ካብ ሞት ዝተረፉ ነበርቲ ጋዛ በቲ ኩናት ጉድኣት ዝበጽሖም ሓድግታቶም ካብ ሙሉእ ጥፍኣት ይሕልው ምህላዎም እዩ ተገሊጹ ዘሎ ልዕሊ 70,000 ሰባት ብኹናት ዝሞቱላ ብንጹር በዝሖም ዘይተፈለጡ ዝቆሰሉላ ብኣማይታ ሸሓት ሰባት መንበር ኣልባ ዝኾኑላን ጋዛ ዳግመ ህንፀታን ሕዌታን ኣብ ሓፂር እዋን ክገሃድ ከም ዘይኽእልን እዮም ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ሓቢሮም ዘሉ ጥንታውን ሓድግታት ሓዊሱ ሃፍትታትን መሰረተ ልምዓትን ኣብ ዝዓነውዋ ጋዛ ክንዲ ዝተኻኣለ ንምሕዋይ ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ ተወጢሮም ከም ዘለዎ እዩ እቲ ጸብጻብ ዘመላኽት ሓድግታቶም ምጥፋእ ታሪኾምን መንነቶምን ከም ምጥፋእ ኢሎም ዝኣምኑ እቶም ነበርቲ ሓድግታት ንምጽጋንን ንምሕላውን ብንቕሓት ይሰርሑ ከም ዘለው ጸብጻብ ሮይተርስ ይገልጽ ሓደ ነባሪ እዞም ህንጻታት ሓፈሻዊ ምስልን ታሪኽን እዛ ጥንታዊት ዓድን ወለድን ዝውክሉ ስለ ዝኾኑ ክዕቀቡ እዮም ዝግብኦም ነዚ ድማ ኣብ ምሕላዎምን ምክንኻኖምን ክንተሓባበር ይግባእ ክብል ከመ ዝገለጸሉ እዩ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ዘሎ እቶም ነበርቲ ዘመናት ዘውጠሩ ሓድግታት ካብ ዕንወት ንምክልኻልን ንምሕላውን ብቐጻልነት ከም ዝሰርሑ ድማ ገሊጾም ኣለዉ በዘቢልና ድማ ክቡራትን ፍትዋትን ኣድመጽና ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ናብ ዝሓዝናይ ሓበሬታ ኢና ክነስግረኩም ኢንቨስትመንት ማለት ሎሚ ዘለና ገንዘብ ወይ ድማ ካልእ ንብረት ኣብ ጽባሕ ዝዓበነ ዝራባሕ ንጥፈታት ወይ ፕሮጀክትታት መቐማጥ ማለት እዩ እዚ ማለት ኢንቨስትመንት ነቲ ንጥፈትን ምፍላጥን ንምግንዛብን ዝሕግዝ ኣገዳሲ መሰረትን ቁጠባውን ውልቃዊ ሃብትን እዩ ኢንቨስትመንት ንምጅማር ኣገድስቲ ዝኾኑ ስጉምትታትን ትንርኢ ድማ ንምንታይ ትሰርሕ ከም ዘለካ ምፍላጥ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣፈላማ ይጽራሕ ናይ ሓደጋ ድልውነት ምግባር ክትከስር ከም እትኽእል ድልዊ ምዃንካ ምግምጋም ምኽንያቱ ዝተፈላለየ ኢንቨስትመንት ዝተፈላለየ መጠን ሓደጋ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኩሉ ገንዘብካ ብሓንቲ ዓይነት ኢንቨስትመንት ኣይትፍስስ ይብለና እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ብምዝርጋሕ ሓደጋታትን መቐናስ ስለ ዝሕገዝ ማለት እዩ ኢንቨስትመንት ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ጉዕዞ እዩ ስምዒታትካ ብዘየካትዕ መንገዲ ነዊሕ ግዜ ንምጽናዕ ክትዳሎ ከም ዝግባእ ድማ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመላኽት በዘቢልና ድማ ካብ ጉዳይ ኢንቨስትመንት ከይወፃና ናብ ዝርዝር ዝሓዝናሉ ሓበሬታ ኢና ክንሰግር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ክላስተር መቐለ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት 114 ፕሮጀክትታት ካብ ብርኪ ናብ ብርኪ ከም ዝተሰጋገሩ ኣፍሊጡ ኣብቶም ዝተሰጋገሩ ኢንቨስትመንትታት ድማ ንልዕሊ 3,000 ወገናት ዕድል ስራሕ ከም ዝተፈጠረ እዩ ተገሊጹ ዘሎ መሳርሕትና መርሃዊ ተስፋይ ተወሳኺ ኣለዎ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ክላስተር መቐለ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት 114 ፕሮጀክትታት ካብ ብርኪ ናብ ብርኪ ከም ዝተሰጋገሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ክላስተር መቐለ ኣይተ ጸጋይ ብርሃነ ኣብሪሆም ኣብ 2017 ናብ 114 ዝኾኑ ፕሮጀክትታት ካብ ሓደ ብርኪ ናብ ካልእ ብርኪ ዝተሰጋገረሉ ከም ክላስተር ብርክት ዝበሉ ኣብ ናይ ኮንስትራክሽን ዘርፊ ዝነጥፉ እዮም ብፍሉይ ኣብ ሆቴልን ቱሪዝምን ዝነጥፉ እውን ኣለዉ ኣብ ማሕበራዊ ግልጋሎት ኣብ ትምህርትን ኣብ ጥዕናን እውን
ብርክዕ ዝነጥፈሎም ከባቢ 15 ዝኾነ ግን ኣብ ኢንዱስትሪ ዝነጥፉ እዮም ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ንልዕሊ 3100 ወገናት በዞም ሰብ ሃፍቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዕድል ስራሕ ከም ዝተፈጠረ ኣይተጸጋይ የገንዝቡ ልዕሊ 3100 ዝኸውን ስራሕ ዕድል ተፈጢሩ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ 1579 ዝኾን ብቀዋሚ ስራሕ ዕድል ዝተፈጠረ እዩ 1540 ዝኾን ድማ ብግዚያዊ ዝተፈጠረ እዩ ካብዚኦም ናብ ከባቢ 836 ዝኾና ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ኣለዎ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ሓድሽ ኢንቨስትመንት ፍቃድ ዝወሰዱ ሰብ ሃፍቲ በዝሒ 71 ኮይኖም ካብዚኦም ቶም 32 ኣብ መፍረይቲ ንምውፋር ፍቃድ ዝወሰዱ ምዃኖምን ን395 ወገናት ዕድል ስራሕ ፈጢሮም ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከቡ ኣይተጸጋይ ኣብሪሆም እቲ ናይ 2018 ቀዳማይ ረብዓ ዓመት እውን ናብ 375 ዝኸውን ስራሕ ዕድል ብቀዋምን ብግዚያውን ዝተፈጠረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መቐለ ኢንዱስትሪ ፓርክታት ክሃንፁ ዝኽእሉ ሰብ ሃፍቲ እዮም መፅኦም ዘሎ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዝኣክል እሞ ከዓ ተጋሩ ወይ ከዓ ሰብ ሃፍቲ መፅኦም ኣሎ እዚኦም ክንደይ ዝኣክል ስራሕ ዕድል ይፈጥሩ ኢልካ እንድሕር ወሲድካ ኮይንካ ሓደ ንእሽተይ ከተማ ዝኣክል ስራሕ ዕድል ክፈጥሩልካ እዩ ፍቃድ ኢንቨስትመንት ሒዞም መሬት ተዋሂቦም ኣብ ዝተቐመጠሉ ግዜ ሰለዳ ከልምዑ ንዘይከኣሉ ሰብ ሃፍቲ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ብምዝራብ ን8 ኣዋርሕ ግዜ ገደብ ከም ዝተዋሃቦም ኣይተጸጋይ ገሊጾም እቶም ክሳዕ ሕዚ መሬት ይብናዮም ብትልሞ መሰረት ዘይከዱ ክፍተት ዘለዎም ኮሚሽን ክኸዶ ዝኽእል ናይ መወዳእታ ዕድል መጠንቀቕታ ካልኦት ወዲዩ ንውሳነ ናብ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ቀሪቡ ንመወዳእታ 8 ወርሒ ሃበዎም ተባሂልና በኣልክዕ ታውዕሎም ሪቫይዝ ጌርና ያለና ክቡራትን ክቡራን ኣድመፅና ኣብ ምድማፅ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ይኹም ዘለኹም መሬፅኩም ስለ ተዳምጡና ደጊምና እናመስገና ናብቲ ዝቕፅል ሓበሬታ ክንሰግር በብእዋኑ ዝጋደድ ዘሎ ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ንምግታእ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ክሰርሓሉ ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ ብብርኪ ዞባ ምብራቅ ትግራይ መዓልቲ ጻዕዳ ሪቫን ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን እዩ ዋና ስራሕ መካየዲት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኣበባ ሃይለስላሴ ከም ዝገለጹ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ዘሎ ጥቃዓት ንምኹናን ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ገድኡ ከበርክት ይግባእ ኢለን ጥቃዓት ዝጥየፍ ወለዶ ዝፍጠር ስርዓት ምኽባርን ምክኣልን ካብ ገዛ እንትንጅምር እዩ ዝበላኣተን ዋና ስራሕ መካየዲት ዝሽርሽር ዘሎ ባህልን ክብርን ተጋሩ ናብ ንቡር ንምምላስ ክስራሕ ኣለዎ ክብላ ድማ ሓቢረን ኣለዋ ኣካየዲ ስራሕ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ወይዘሮ ትርሓስ መኮነን ብግደን ኣብታ ዞባ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብርክት ዝበለ ጥቃዓት ይፍጸም ከም ዘሎ ብምሕባር ጥቃዓት ዝጥየፍ ሕብረተሰብ ንምፍጣር ኣበርቲዕኻ ምስራሕ ከም ዘድሊ ገሊፀን ምክትል ዋና ማሕዳሪ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣይተ ሃይላይ ገብረ ማርያም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ጾታዊ ጥቃዓት ንምክልኻል ኣካላት ኣመራርሓ ብዕቱብ ክሰርሑሉ ይግባእ ክብሉ ድማ ኣገንዚቦም ኣብቲ መድረኽ ኣመራርሓ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኣመራርሓ ዞባ ምብራቅ ካብ 18 ወረዳታትን መምሕዳር ከተማታትን ዝመፁ ዋና ማሕደርትን ከንቲባታትን መራሕቲ ሃይማኖት ተወከልቲ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ተምሃሮን ተረኺቦም እዮም ክበለ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዞባ ምብራቅ ትግራይ ፀብፂቡ ዘሎ ናብቲ ዝቕፅለ ብኽነትን ኣብ ዝምልከት ሓበሬታ እንትንሰግር ብኽነት በቐንዱ ኣብ ጥቕሚ ክውዕለ ዝግባኦ ዝነበረ ሃፍቲ ማለት እውን ንብረት መግቢ ገንዘብ ወዘተ ኣብ ዘይኸውን ክውዕል ከሎ ማለት እዩ ብኽነት መግቢ ክንብል ከለና ኣብ ገዛና ከይተበልዐ ዝበላሾ ምግቢ ማለት እንትኸውን ብኽነት ሃፍቲ ማለት ድማ ማይ ኤሌክትሪክ ወይ ድማ ካልእ ባህርያዊ ሃፍቲ ብዘይ ጥንቃቐ ምጥቃምን ምብኻንን የጋድድ ብኽነት ገንዘብ ድማ ዘየድሊ ወይ ድማ ዘየጠቅም ወጻኢታት ብምግባር ገንዘብ ምብኻን ማለት እዩ ብኽነት ንምጉዳልን ሃፍቲ ንምዕቃብን ዝሕግዙና ድማ ብዙሓት መንገድታት ከም ዘለው እዩ ዝሕበር ካብኣቶም ከም ኣብነት እንትንርኢ ድማ እቲ ብፈለማ እንረኽቦ ነቲ ናይ ብኽነት ምንጭ ዝኾነ ነገር ምቕናስ ቀዳማይ መፍትሒ እዩ ብመዳይ መግቢ እንተኮይኑ ክንደይ ከም ዘድልየና ብምፍላጥ ጥራሕ ክንገዝእ ይግባእ ብመዳይ ኣቑሑት እንትንርኢ ድማ ጥንካረ ዘለዎምን ንነዊሕ እዋን ዘገልግሉን ነገራት ምጥቃምን ዝኣመሰሉ ተጠራሕቲ እዮም ብሓፈሻ ብኽነት ምጉዳል ንውልቀ ሰብን ማሕበረሰብን ጥራሕ ዘይኮነ ንከባብን ንመጻኢ ወለዶን ዘድሊ ሓላፍነት ከም ዝኾነ እዩ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ዘመላኽት
ካብዚ ዛዕባ ከይወፃና ዝርዝርና ብዝሓዝናሉ ዜና እንትንሰገረ ክቡራት ኣድመፅና ዓመት ሙሉእ ዝተፃዕረሉ ምህርቲ ከየባኽን ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ተዋዲዱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ኣምባላጀ ኣፍሊጡ። መሳርሕትና ብርሃነ መስፍን ተወሳኺ ኣለዎ። ጌታ ሰለሙን ካሕሳይን ቀሺ ታደሰ ሃፍቱን ነበርቲ ወረዳ ኣምባላጀ ጣብያ ዓፀላ እዮም። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ምስ ተኸተልቲ እምነቶም ኣብ ምቕናስ ብኽነት ብዝገበርዎ ምርድዳእ ኣብ ብኽነት ኣውንታዊ ለውጢ ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩ። ኣነ መርጌታ ኢለ ባዕለይ መራሒ ማለት እዩ ትሕጋዊ ስኡሉ ካብ የቦታኡ ክባክን ገለታት ካጥፎ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ምንኡስ ኣቕሮት ክርስትና ይኹን ትሓት ይኹን ከምዚ ክፍፀም እየ ነገርና ድማ ብሓና ብዓቕምና ካብቲ ነበረ ናቃደም ነበረ ቅንሱ እዩ ቤተሰብ ኣኪብካ እኽልል ጥፍጠፍ ነበረ ኣርዩ ይቆንለይ ግን ሙሉእ የተፈፀመ እዩ ትተዋንኦ እዚ ክፍፀም ደሞ ፃዕሪ ንገብር ኢና خذكم محاشله أدمكو الشيخا عندك الرطي نار سدي نار خازم المحياش مقطع منصوب حنا خذي حارستاي زحاش مهر ترخيبه يلو بزي أقوى مهرتو كيباخن جنزاوة أم مفتاري سرح مهلا ودما مكتل حالة زفر قطع ورد أم بألاجة أيتن وقسكي روسي قلتو وخل التاوتاتن بركت ولا قلوتن دخيبنا زرخبنا ين ويحرستينا أفري ونزل مهرتي بزقبا أو ساعة أتيو بزقبا عندنا وناي بأقوى خط كمل مالك زي أول قديمة تنزرعت جناها وجزء خي أطول هالله برنامج خي حزل هالله يا ولا متحنن لا خال إنك يحسب هاللتي حرستينا برنامج دارينا ببتأوي عندنا ومدرخن كفت رزق زين لما عمل زفرنا ين أخلي قط أواي بزخون أكبر لا بقص على لمعت لا بقص على إنسان زي نور يا وجزء لأير لمروان جزء خير له لو كال إنفستمنت كشجاع تزيو خوي سوي خان ودوغا دوغني ويعدي مخا أطفو نزل المسرح لو عملت كنا قرينا زبل كم تلمحنا سدلنا بعرات زي أخذ اللي والله زي حرستينا مالك بخنتها الناس قد مرحت هيمانوت عزز مخانو زجنزو أيتن جوسكيروس ببتأوي أمس زلوا مرحت هيمانوت أم وجد بخنت تواديد كي يسرح مهلا ويحبرون حرستينا قالوا عمت نحن حيزوين خوت أنا زلوا كد مع 10 عمت كد مع 5 عمت زنمرة ناي تسكار وين دجنا وناي زي تمرعي زنمرة ولادو لعلش سناي زمن لا صبي إلو لمرعي مالتي سلازي كن مرعون تخونه بأقوى خونه له كاب بخنت قطعي بزخونه زي أكل بيت مرتاتنا ونجيران كده أكل من لعاتنا ونجيران كده نس مرحت هايمانوت عندنا ونزي بفولي نخذ تيل لهم ورا داون أجند حزنا لنا أو كريستنا نطفو أو تذكار نطفو بتهلي وناف تذكار كريستنا زتف أخلي خور داس كات أبي أزلو مرحت هايمانوت وسنت سلازي خون مزيوم كنزتو في المدرسة حزنا سزلنا ዝለዓሉ ጥርዓናት ብኣገባቡ ተረዲኻ ትሕዝቶኦምን ዓይነቶም ብምፍላይ ብቐረባ ክፍትሑ ብምግባር ሕብረተሰብ ስሉጥ ግልጋሎት ክረክብ ይስራሕ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ጥርዓንን ስማዕ መሃብን ውሳነን ዞባ ሰሜን ምዕራብ ገሊጹ። እቲ ቤት ፅሕፈት ነዚ ዝገለጸ ኣብ ትልምን ጸብጻብ ኣፈጻጽማ መደባት ዝቐዳማይ 40 ዓመትን ኣመልኪቱ ምስ ማሕበር ወረዳታት ኣብ ወረዳ ስይምቲ ኣድያቦ ንሓደ መዓልቲ ኣብ ዝተኻየደ ገምገማዊ ስልጠናን ልውውጥ ተመክሮን እዩ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጥርዓን ሰማዕን መሃብ ውሳነን ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ክፍላይ ግብርያንስ ከም ዝበልዎ መንቀል ጸገማት ሰናይ መምሕዳር ብምልላይ ዝለዓሉ ጥርዓናት ምስ መድረክቲ ኣካላት እናተላዘብካ መፍትሒ ኣብ ምንዳይ ንዝቐረቡ ጥርዓናት ምስማዕን ብእዋኑ ውሳነ መሃብን ሓበርቲ ጽሑፋትን ቻርተር ዜጋታትን ኣብ ዝረአ ብምልጣፍ ግንዛበ ክረኽቡ ኣብ ምግባር ተገልገልቲ ካብ ዘይተደለየ ክሳራ ጉልበትን ገንዘብን ክድሕኑ ኣብ ምግባር ዝተጀመሩ እወንታዊ ስራሕቲ ምዕሳል ሰናይ መምሕዳር ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም። ከም መግለጺ እቶም ሓላፊ ከም ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዙርያ ዘይምዕሩይ ምሕደራ መሬት ብዘጋጥም ዘሎ ጸገማት ሰናይ መምሕዳር ምኽንያት 10 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 210 ሰብ ጉዳይ ወረዳ ሰጊሮም 34 ጥርዓናት ናብ ዞባ ከም ዝቐረቡን ካብቶም ዝቐረቡ ጥርዓናት ድማ እቶም 33 ውሳነ ከም ዝረኸቡን ሓደ ጥርዓን ድማ ኣብ ከይዲ ከም ዝርከብ ነብሪሆም። ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶም ከይዲ ስራሕ ምትእንጋር ጥርዓንን ሕብረተሰብ መሃብ ውሳነን ወረዳ ሰየምቲ ኣድያቦ ኣዋጅን መስርሕን ኣተኣላለያ ጥርዓን ሕብረተሰብ ብምትእትታውን ብምትግባርን ንዘርኣይዎ ብሉጥ ስራሕ ብምንኣድ ብወገኖም ከመ ተመክሮ ብምውሳድ ናብ ተግባር ከም ዘሽርፍዎ ተዛሪቦም ክብል ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ጸብጺቡ ዘሎ። ናብቲ ዝቕጽል ሓበሬታ እንትንሰግር ካብ ሃገረ ሱዳን ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኢና ናብኹም ክነብል 25 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ሱዳን ማእኸል መዕቆቢ ስደተኛታት ተጋሩ ተነድባ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ከም ዘጋጠመ ግዳያት ሓቢሮም። እቲ ሓደጋ ባርዕ ሎሚ ድሕሪ ሰዓት 8 ዘጋጠመ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ገዛውቲ ከም ዝተቃጸሉን ንብረታት ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ከም ዝኾኑን ተፈሊጡሉ። ዛጊድ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ
ዛጊድ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ዝበፅሕ ሓደጋ እኳ እንተዘይተፈለጠ እቲ ሓደጋ ባርዕ ሙሉእ ብሙሉእ ክጠፍእ ስለ ዘይከኣለ ዝምልከቶም ኣካላት ተወሳኺ እፁት ሓገዝ ክገብሩሎም ፀዊዖም እዮም ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብቲ ሃገር ዝርከባ ማእኸላት መዕቆቢ ተደጋጋሚ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣጋጢሙ ብርክት ዝበሉ ወገናት ህይወቶም እንትሓልፍ ብዙሓት ኣባይቲ ምስ ሙሉእ ንብረቶም ተቃጢሎም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኖም እዮም ብሰንኪ መንነቶም ካብ ዓዶምን መረበቶምን ብሓይሊ ዝተሰጎጉ ልዕሊ 70,000 ስደተኛታት ተጋሩ ኣብ ሱዳን ዝተፈላለያ ማእኸላት መዕቆቢ ኣዕቂቦም በጥሜትን ሕማምን ይረግፉ ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ እቲ እንኮ መፍትሒ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ መረበቶም ምምላስ ከም ዝኾነ ድማ ተደጋጋሚ ፃውዒታት እናቕረቡ መፅዮምን ኣለውን ናብቲ ዝቕፅል ሓበሬታ እንትንሰግር ክቡራት ኣድመፅትና ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ምስ ስልጣነ መንግስቲ ኣክሱም ብቐጥታ ዝዛመድ ኮይኑ ንልዕሊ 2,000 ዓመታት ዝዘለቐ ሃፍታምን ታሪኻውን ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ክብርታትን ዝወነነ ህዝቢ እዩ ሃይማኖትን ጥንታዊ ፍልስፍናን ድማ ንህይወት ተጋሩ ኣዝዮም ዝገልጽዎ ነገራት እዮም ህዝቢ ትግራይ ወናኒ ዝተፈላለዩ ባህልን ልምድታትን እንትኸውን ነቲ ሓበሻ ዝብል መፀውዒ ዘመንጨወን ዝዓቀበን ህዝቢ እዩ እዚ ድማ ኣብ ልምድታትን ኣነባብራን ተጋሩ ዓብዪ ዓሻራ ከም ዝገደፈ እዮም ድርሳናት ታሪክ ዝሕብሩ በዘቢና ክቡራት ኣድመፅትና ናብቲ ዝርዝር ዝሓዝናሉ ዜና እንትንሰግር ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝወድቕ ዘሎ ባህሊ ምክብባርን ምክኣልን ትግራይ ንክዕቀብን ካብ ውልድ ወለዶ ንክወራረስን ክስርሐሉ ከም ዝግባእ ርእይቶኦም ንሬድዮ ትግራይ ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ መቐለ ተዛሪቦም መሳርሕትና ምዕራፍ ገብረ ጻድቕ ተወሳኺ ኣለዋ ዘመናት መግለጽን መለልን ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሰናይ ባህልታቱን ልምድታቱን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ዳርጋ ይጠፍኡ ኣለዉ ምባል ናብ ዝቐለሉ ብርኪ ምብፅሑ ርእይቶኦም ንሬድዮ ትግራይ ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ መቐለ ይገልጹ ዓብዪ ዝኾነ መረድዳእ ነይሩ ምትሕልላይ ነይሩና ሓቀኝነት ነይሩና እዩ ተኣማንነት እውን ነይሩና እዩ ሕዚ ግን እንዳኸድና ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ ዝሕሪ ወራር እዚ ግን ዝነገር እዚ እንዳተሸርሸረ ኸይዱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንትርሸርሸር ተሎ ድማ ዘጋጥሙና ነገራት ብዙሓት ርኢና ኢና ማለት እዩ ዜናትካ ምድላይ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እውን ምቅታል ክሳብ ምቅታል እውን እኒአ እዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ንዓና ተጋሩ ማለት እዩ ከም ተጋሩ ክብርና ይግሰና ኣሎ ክብርና እውን ይንእስ ኣሎ ማለት እዩ ትሕትኛ ሃይማኖትካ ምኽባር ንእሽተይ ንዓብዪ ምኽባር ተኸባቢርካ መራሕቲ ሃይማኖትካ መራሕቲ ፖለቲካ ከኽቢርካ ምኻድ ክብርታት ተጋሩ እዩ ብሓሳብ ብሽምግልና ዘሎ ችግራት ሓቢርካ ተራዲእኻ ንኽትፈትሕ ዝፀንሐ ካብ ወለድና ዝፀንሐ ዝመፀ ኣመፃፅኣ እዩ ስለዚ እዚኣቶምስ ዓበይቲ ክብርታትና እዮም ናይ ተጋሩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝኒሄ ሃይማኖት እውን ዓርሱ ባዕሉ ክኢሉ ዓበይቲ እውን ባዕሎም ክኢሎም ነፃ ኮይኖም ፖለቲካ እውን መንግስትን ባዕሉ ነፃ ኮይኑ ሓደ ናፍቲ ሓደ ከይኣትኾነ ናይ ባዕሉ ኣብቲ ናይ ክብር ናይ ተጋሩ ግን ሓደ ዓይነት ኮንካ ዘይምስራሕ እንዳተሸርሸረ ስለ ዝኸደ ነቲ ዓድን ነቲ ዝነበረ ክብርታትን እናጎድኦ መጡ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ምትግባር እዞም ማሕበረሰባዊ ክብርታት ሰፊሕ ፀገም ከም ዘሎ ዝገለጹ እቶም ወገናት ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝረአ ዘሎ ኣፈላላይ ኣብ ክብርን ባህልን ህዝቢ ጽልዋ ይሕድር ምህላው ይሕብሩ ኣፈላላይ እንተልና ክብርታትና እንዳጠፉ እንትኸይዶም ንሕና ንነዓስና እውን እንዳተጋጨና እንዳተባእስና ኢና ንኸንማት እዞም ዝኔው ችግራትና ናይ ውሽጥና ችግራት ክንፈትሕ እንተዘይክኢልና ክንረዳእ እንተዘይክኢልና ጠቕላላ ከም ተጋሩ እውን ትክብርና ትባህልና ተሃይማኖትና ናይ ተጋሩ መንነት ትመንነትና እውን ኣብ ሓደጋ ናይ ምጥፋዕ ዕድል ክህልዎ ይኽእል ስለዚ እዚ ቅድሚ ምዃኑ ግን ኩላህና እንታይና ክንረዳእን ክንደማመፅን ክንመኻኸርን ኣለና ኩሉ ዘሎ ችግር ብምኽክር ብዘተ ተራዲእኻ ብዲያሎግ ክንፈትሖ ክንክእል ኣለና በቃ ተጸገምና ዝኒሄ ትኢህን ምሂን ኢልካ ተራዲእኻ ውሽጣዊ ሓድነትካ ዘይምጥንኻር ይበቃ ንኻሊእ ኩሉ በር ዝኸፍት ዘሎ ንኻሊእ ኩሉ ናይ ኩሉ ዘይሩ ዝመጽእ ዘሎ ችግራት ንሱ ዝወለዶ እዩ ተጋሩ ኢህን ምሂን ክንባህ ተባሂልና ኩሉ ዘሎ ችግርና ተራዲእና ክንፈትሕ እንተዘይክኢልና ጸላእትና እውን ብቐሊሉ እዮም ዝኣትውና ስለዚ ናይ ትግራይ ችግር ድማ ብቐሊሉ ክፍታሕን ክቐረፍን ይኽእል ሕዚ እውን ይብሉ እቶም ወገናት ካብ ውሉድ ወለዶ እናተሳገረ ዝመፀ ክብርን ባህልን እዚ ህዝቢ ሰኣን ምርዳእን እህን ምሂንን ምባል ኣመራርሓ ይጽሎ ብምህላው ልቢ ክበሃለሉን ህዝቢ ድማ ከምታ ቀደሙ ክብርታቱ ክሕሉን ፀዊዖም ክቡራትን ክቡራን ኣድመፅና ብኤፍኤም 98.918 ማእኸላይ ማዕበልን ዝመሓላለፍ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ድምፂ ውሕስ መጻራድዩ ትግራይ ኣብ ምድማፅ ኣለኹም ሕዚ ድማ ዝሓዝናዮ ስፖርታዊ ሓበሬታ ኢና ናባኹም ክነብል ቀደም ክብል ኣብ ዘመነ ኤሪክ ቴን ሃግ ኣብ መስመር ምጥቃዕ ንፈልጦ ብዙሕ ተስፋ ዝተገበረሉ ተጻዋዳይ ኣማድ ዲያሎ ድሕሪ ምምጻእ ሩበን ኣሞሪም ድማ ብዝበለጠ ዩናይትድ ዘለዎ ወሳንነት እናረአየ ይርከብ ሲስተም ሩበን ኣሞሪም 3-4-3 ብዙሕ ግዜ ንትራዲሽናል መስመር ምጥቃዕ ተጻወቲ ዘግልል እንትኸውን ዋላ
ዋላ እንተኾነ እቶም ብድሕሪ ኣጥቃዕ ዘለው ተጻወትቲ ይኹን እንተተባለ ብዝበለጸ ነቲ ቦታ ዝምረጹ ማለት እውን ኢንሳይድ ፎርዋርድ ከም ንበዓል ኩኛ ሚምበሞ ወይ ድማ ከም ማውንት ፈርናንዴዝ ዓይነት ቁጥሪ 10 ተጻወትቲ በዝውን ከም ጄደን ሳንቾ አሌሃንድሮ ካርናቾ ማርከስ ራሽፎርድን አንቶኒ ሳንቶስን ዝዓይነቶም መስመር ምጥቃዕ ተጻወትቲ ብግልጺ ከም ዘይደልዩ ተነጊሮም እንትኸውን ገሊኦም ናብ ካልእ ክለብ ገሊኦም ድማ ብለቓሕ ከይዶም እዮም ግን ድማ ካብ ካልኦትን ፍልይ ብዝበለ ኣማድ ዲያሎ ኣብ ኣሞሪም ሲስተም ብዊንግ ባክ ቦታ ሓዱሽ ሓላፍነት ተዋሂቦ ብብሉጥ ብቕዓት እናተዋፅአ ይርከብ ኣሞሪም ብየማን መስመር ዘለው ሙምቤን ኣማድን ንኻልኦት ክለባት እናጨናነቑ ከም ዝርከቡ እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱሎም ሩበን ኣሞሪም እንትዛረብ ኣነ ኣብ ስፖርቲንግ እናሃለኹ ካብ ጆቫኒ ኩዌንዳ ዝረኽቦ ዝነበርኩ ጥቕሚ ሕዚ ካብ ኣማድ ብእኹል ይረክብ ኣለኹ ንሱ ንዊንግ ባክ ዝኸውንን መስፈርታ ዘማልአ እዩ ፍጥነት ኣለዎ ምስ ኩዕሶን ካብ ኩዕሶ ወጻኢ ዝገብሮ ጉያታት ፈተነ ካልእ ጋንታ እዮም ክብል እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽተና በዘቢልና ድማ ክቡራትን ክቡራን ኣድመፅትና ዜና ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወጻኢን ነዳመፀሉ ጊዜ ኣየር በፂሕና ኣለና ኣድሚፅና ክንምለስ ክብረት ይሃበለይ ከመይ ኣምሲኹም ኣድመፅትና ሎማዓንቱን ዝተፈላለዩ ፀብፀባ ስፖርት ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ገብረ እግዚኣብሔር ታደለ ብፈለማይ ዜና ብሽክልታ ትግራይ ጠመተን ተረኺቡ ዝበለፀ ውፅኢት መምዝጋብ ይከኣል እዩ ክብል ብሽክልተኛ ተኽለ ጸጋይ ገሊጹ ሓየሎም ኪሮስ ኣብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኣፍሪካ ተሳትፎ ካብ ዝገበሩ ሓደ ዝኾነ ብሽክሌተኛ ተኽለ ጸጋይ እቲ ውድድር ዓቕምና ዝረኣናሉን ንመጻኢ ድማ ብዙሕ ስራሕ ከም ዝጽበየና ዘመላኸ ሻምፒዮና ምንባሩ ገሊጹ ጀነራል ትሪዮ እንዳሃለኻ ዝውፅኢት ደስ በሃሊ እዩ ማለት ዓቕምና ርኢና ንቐጻሊ ካብዚ ሰሪሕና ካብዚ ብዘለጠ ሰሪሕና ተወሳኺ ሓይሊ ሰብ ለወሲድና ብዙሕ ዕድላት ንመጻኢ ዕድላትና ንኸፍተሉና ከም ክልልም ንሃገርም ብዙሕ ነፀውዕሉ ንዓልና ሽምና እንደምቆሉ ጨወታ እዩ ነይሩና ያው ደስ በሃሊ እዩ እቲ ሻምፒዮና ነቲ ዓውዲ ስፖርት ብዝግባእ ዝሓዘ ሃገራት ፀብለለይለን ዝወፃሉ ሻምፒዮና እዩ እዚ ድማ ንዓና ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ይብል ካብዘን ካልኦት ሃገራት ዓብዪ ነገር ተማሃርክዎ ያው ፕሮፌሽናል ኮይና ንመፅን ወላ ስቲል ባዕላ ኤርትራ ኩለን ብዘይካ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ምንታይ ተልኻንስ ኣሰራርሓ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይሩ በቃ ንሓደ ሰብ ንኽልተ ሰብ እዩ ታርጌት ንሕና 4 ሰብ ንኽልናሉስ እሶም 8 ሰዓት እዮም ከይዶም ማለት እዩ ሶ ንምንታይ እዩ እዞም 6 ሰዓት ነዚ ሓደ ሰብ እዮም ልስውሉ ነዚ ሓደ ሰብ እዮም ልሰርሕሉ እስካብ ሙሉእ መዓልቲ ማለት እዩ ብኡ ልክዕለ ያው መጨረሻ ፋይናል ተዓዊቶምሉ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብሽክሌተኛ ብብቕዓት እኹል ዓቕሚ ኣለዎ ዝበለ ተኽለ ጸጋይ ግን ድማ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት እቲ ዓቕሚ በኺኑ ይተርፍ ምህላው ገሊጹ ኣብ ትግራይ እኒአ ተጫዋትስ ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዎ ተጫዋት እዩ ካብዚ ኣብ ዓለም ይኹን ኣብ ኣፍሪካ ይኹን ብዙሕ ታሪክ ክሰርሕ ልኽእል ተጫዋቲ ብዙሕ ተጫዋት እንዳሃለየ ግን ያው ሰኣን ፋይናንስ ሕፅረት ተባሂሉ ብዙሕ ነገራት ዕድል ሚስ ይግበር ኣለና ያው ፌደሬሽን ትግራይ ምስ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኮይኑስ ኣብኡ እንዳሃለዉ ኣሰልጠንትለ ያው ኩሉ ነገር እሶም ስለዝፈልጥዎ መን ተጫዋቲ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምፀለይ ዝኽእልስ ናይ ሰልጠንቲ ሓለፍ እንትን ስለዝኾነሲ ስልጣን ስለዝኾነስ ዘመሰልጠንትለስ ብደንብ ክሰርሕሉ እኒአዎም በይስ ሲልኻ 4 ሰብ ሒዝካ ስለዝኸድካ ወይ ሓደ ሰብ ጁኒየር ሒዝካ ስለዝኸድካ ውጤት ኣይመፅእ ጭራሽ ማለት እዩ ዓቕሚ እኒአ እዩ ግን ሓጋዝ እንድሕር ዘለካ ምንም ኣይትሰርሕ ሕዚ እውን ነዚ ዓውዲ ስፖርትን ምዕባይ ዝምልከቶም ኣካላት ክሰርሕሉ ድሕሪ ምፅዋዕ እዚ ተተሰሪሑ ትግራይ ብሽክሌተኛ ኣብ ዓለም ዘይደምቀሉ ምኽንያት ከም ዘየለ ገሊጹ መዓት ተጫወት እኒኦ ልምዲ ዘለዎም ተጫወት እኒኦ ዓበይቲ ተጫወት እኒኦ ዓቕሚ ዘለዎም ተጫወት እኒኦ ግን እዚ ነገር እዚ ግን በቃ ሰኣን ምውሳድ ወይ ከዓ ሰኣን በጀት የለን ተባሂሉ ሚስ ይግበር ለና ፕሊስ ኣብዚ ነገር እዚ ኣሰልጠንቲ ብደንቢ ክሰርሕሉ ይደሊ ምስ ፌደሬሽን ኮይኑ እሱ ተተሰሪሕሉ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ተጫዋቲ ናጋንግሆ ኣብ ዓለም ለይደምቅሉ ምንም ምኽንያት የለ ማለት እዩ ዓቕምና ስለረኣናዮ እሱ የመልእኽተይ ከመሓላልፍ ዝደኸል ንዓበይቲ ጋንታት ዝፃወቱ ስፖርተኛታት የብቅዕ ኣለኹ ክትብል ፕሮጀክት ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሲኒ ዓዲግራት ኣፍሊጣ ብርሃነ በየነ ዓበይቲ ክለባት ክንጫወትና እንደሊ ሱፐር ሊግ ዝኣተወሉ ሚነስ ክንፈጥርና ዓብዪ ተስፋ ዘለዎም ቆልዑ እዮም ብጣዕሚ ሓሪፍና ኣብ ዘመናዊ መልክዕ ኢና ንሰርሕ ኣለና ትሽዓተ ተጻወትቲ ናብ ዝተፈላለዩ ጋንታታት ትግራይ ዝሕረየት ፕሮጀክት ኩዕሶ እግሪ ኣቢሲንያ ከተማ ዓዲግራት ኣብዚ ዓመት እውን ናብ ዓበይቲ ጋንታታት ዝፅንበሩ ተጻወትቲ ንምብቃዕ ብኣግባቡ ይሰርሑ ምህላዎም ሰልጠንቲ እታ ጋንታ ይዛረቡ ደስ በሃሊና ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ዘመናዊ ኩሉ ነገር ናይ ቴክኒካልና ተቑዕሾ ዘመናዊ ደንቢ ይምህረና ኣሎ ደስ በሃሊ
ሶሉስ ሓሙስ ቀዳሚዩ ምስ ትምህርቲ ምንም ዝጻባ ይውልን ትሬኒንግና ሓው አንድነት حريف ترني جزء سرحنا حريفنا بزمننا وملكينا نسرح لنا تناو صومن ثلاثة جزء نسرح سولوس حمص قدام سلا عبيت خلات كنت عتنا ندلي هم جانتا ولوالو مقالة عند رتاشرة نايلو أنا تجري جانتا تتوكل كم جات بريمير ليج إثيوبيا مسولو عليه خون مس مقالة تجري زلوا جانتا تات يخجاز زلي تجري تسوينا أو إثيوبيا بريمير ليج مجاتا أو جانتا نان إثيوبيا هجرا وجانتا وكل كم جاتي ما خال مسلطنو كوعس أجري أبيسينيا كتما عدقرات قدم 3 عامات سرح زجمرة كم زخونة زحبرة أسلطاني تما خال عندنا سجاي تشعات صوتين أب جانتات والوالو بين زلم بسان حويسون أب استفاليا جانتات كم زحرو يجلس نكاو حموشة أول على بيلو أتيم لو زيمون أسرهم تقتلهم أقرأ جزء نهاية اللي بيجاوتوا فرقمون زلم بس كنت إحنا 10 زوجنا نزلم بس زاتوا نكافزين بعلم نزلم بس زاتونا نولا BA حموشة زاتوا قلعوا اللونا هذا ያው ናው ስፖርት ሊግ ዛአተሉ ሚንስ ክንፈጥርና ዓብይ ተስፋ ዘለዎም ቆልዑ ምንም ብተወሳኺ ድማ ኣብ ናይ ምትኻ መስርሕ ጠመተ ብምግባር ምስ ዓባይ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣድላይ ዝበሃል ልምድን ሓገዝን እናወሰዱ ይሰርሑ ምህላዎም ይዛረብ ብዙሕ ልምዲ ካፊ ደሞ حزلا كرم ترام تقول جزء بس يوم تزجوروا في بريمير ليج زريو بس يوم يكافلوا يومنا نعومن يعني نحن ما خل مسلطنو كوعس أجري أبيسينيا كتما عدقرات بخلتي صوتها لعلس 285 سلطنتي باستفالة كل عدمة بمترناف سلطنة ما هبتركب نابي العلوى ليج إثيوبيا دك أنشطة تفاضل ورد زملكة حبرتها كنسجر قبل العلوى ليج إثيوبيا تساتف زلا جانتا دك أنستيو مقالة 7 عندرتا عوتا مزجيبا بإنستراكتر هيوتا الرفاينة تمرح جانتا دك أنستيو مقالة 7 عندرتا جانتا ولاية تاريخ حادل زيرو بمرتع والسنة 3 نتبي لهم عن ترخيبالا دنايت كحساي أما بلارو عن 5 دقيقة بزمزجبتا جوليا مقالة 7 عندرتا تعويتا زلام كيركوس كفله كتما نأكاك كفله كتما 3 حدا رتيعتا فاسيل كنما دما مس أديس كفله كتما معروض إيد حدا تفلالين بخال زينا تاشعي سومن صوتا CBE بريمير ليج إثيوبيا صباح بخلته صو قدمات كجمريو ولا تاريخا مس مدرجنات شرا صباح ساعة 9 تكرخواين إثيوبيا مدن دما مس إثيو إلكتريك ساعة 10 صوتا كجمرين نابي بريمير ليج إنجليز ملكة حبريتا كنسجر أما بل 14 سومن قد بريمير ليج إنجليز لومي ناي مود أتا ناي سومن حدث قوتا كايديو بيسران حدا نتبي أبتاش عدد رجاز اللي قانتا مانشستر يونايتد ب10 حدا نتبي أبا حدا مراد أما بل 10 شومن تدرجة مستركب قانتا ويست هام يونايتد لومش ساعات حموشت قوتا كجمرين قانتا روبن أموريم مانشستر يونايتد أبز حرفو حموشت تقاتل تقدمات بريمير ليج إنجليز مالتيو كل تجزي عوض كل تجزي دما بمعروض تفلاليا حدا جزء ون ترتيعه التي لومي أب ستاديوم أولد ترافورد زكال صوتا ناسلطاني أموريم وساني 3 نتي كركولو لعلتويت تغير لولو غانتا ويست هام يونايتدون أب مسمر حدغا مراد زلا خوينا كافتو مسمر حدغا نموصا نتوي أب ميكاب توتيرا تركب زاغيد غانتا أرسنال ب33 نتوي نتيليك تمور حلا مانشستر سيتي ما ب28 نتوي تسعب أستون فيلا ب27 نتوي درجة أنا بسالساي حفا بلالا غانتات ويست هام يونايتد برنلين وولفسن بقدم سعاب كم ب18 كساب 10 بقدم سعاب حدغا كساب 10 درجة بمحاز أب حدغا مراد زلوا غانتات عد إنجليزين ناب كوبا إيطاليا زملكة حوالي ما كنوصلكم قدمات كوبا إيطاليا لو مشيت بخلت قدمات أوزيلو كامسيو بولونيا مس بارما لو مشي ساعات كلتا كراخباين لازيو مس إس ميلان دما لو مشي ساعات 5 صوت كفل لماين غانتا إس ميلان أبي صوتا كوبا إيطاليا أنت لازيو أبزا كاريتوم قدمات شعنت غزي أبلعلي لازيو تعويتا أبزا قربا غزيون أبي سير إيطاليان تراخيبا كلتين غانتا دما بعوت غانتا إس ميلان مززامو يذكر أسلطاني إس ميلان أليغري أبلعل سقطقوا أنت هلونا عوت كنا مزغينا كبلو تزاريبهم أسلطاني لازيو ماريزيو ساري بوغنم أب قرمي دغفتهم 3 نتين مركاب كمصعرو غليصهم
ምድብ ድልድል ዋንጫ ዓለም 2026 ጽባሕ ዓርብ ዕላዊ ክኸውን እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት መውፃእ ዕፃ ድልድል ድማ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚዳንት ፊፋ ጃኒ ኢንፋንቲኖን መፈቲ መደረ ከም ዝገብሩ ቢቢሲ ጸብጺቡ ኣብ ታሪኽ ዋንጫ ዓለም 48 ሃገራት ንፈለማ እዋን ክሳተፋ እየን ንፈለማ እዋን ድማ በሰናዳነት 3 ሃገራት ዝካየድ ግጥም ዋንጫ ዓለም ክኸውን እዩ ሃገራት ኣሜሪካ ካናዳን ሜክሲኮን ብሓባር ዘካየድኦ ውድድር ከም ዝኾነ ይፍለጥ ኣብ መወዳእታ ካብ ብሉጻት ተጻወቲ ሓደ ዝነበረ ኣንድሪያ ፒርሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዱባይ ዩናይትድ የስልጥን ኣሎ ዮሐንስ ሸብር ተወሳኺ ጸብጻብ ኣሎ Vidal da dietro Pirlo destro gol ወድር 46 ዓመት ዕድመ በፂሕ ዝርከብ ኢጣልያዊ ገዲመ ካፋሊ አንድሪያ ፒርሎ ልሙዕ ተዘክሮ ካብ ዝሓደጎ ካፈልቲ ተጠቃሲ እዮም ኣብ ፍሎሮ ተወሊዱ ምስ ጋንታት ብሬሲያ ኢንተር ሚላን ኤስ ሚላን ጁቬንቱስ ኣብ ኣጋ መወዳእታ 2017 ድማ ኒውዮርክ ሲቲ መፈጸምታ ዝገበረ አንድሬ ፒርሎ ንሃገራዊት ጋንትኡ ኣብ 116 ተሰሊፉላም ካብቶም ነዊሕ እዋን ንሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ዘገልገሉ ምዃኑ ይንገር ኣብ 2003-2007 ኣብ ጋንታ ኤስ ሚላን ተሓቂፉ 2 ዋንጫ ቻምፒዮንስ ሊግ ተዓዊቶም ፒርሎ ኣብ ኤስ ሚላን ዝነበረ ህይወት ዛዚሙ ኣብ 2011 ናብ ጁቬንቱስ ኣምሪሑ 4 ዋንጫ ሰሪዕ ኮፓ ኢጣልያ 2 ሱፐር ኮፓ ኢጣልያ ዓለም 2006 ጀርመን ኣብ ትዕወተሉ ዘመን ኣብ ፍርቂ ፍጻመ አንጻር ጀርመን ኣብ ፍጻመ ድማ አንጻር ፍራንሳይ ምስ ደቂ ጋንትኡ ወሳኒ ስራን አንድሬ ፒርሎ በውዕል 2 ዓመታት ንጁቬንቱስ መሪሑ ኮፓ ኢጣልያን ሱፐር ኮፓ ኢጣልያን በሊዑ ተሰናቢቶም ኢጣልያዊ ካፋሊ አንድሬ ፒርሎ ብድምሩ 6 ዋንጫ ሰሪዕ ጣልያን 2 ቻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ ዓለምን ተዓዊቱ ሎሚ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ተሳተፍ ጋንታ ዱባይ ዩናይትድ የሰልጥናሎም Marchisio siamo chiusi coperti non c'è il varco vediamo Pirlo allora tira in porta gol stai calmo e passa la Pirlo لو مزحزكم صبا سبورت اليوم مسنيرهم ስለተከታተልኩም አዚያ መስገን ሰላም ክቡራን አድማጭና ዕለታዊ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት ሄዞም ዘዳመጽኩም የሚመስሉ ነይሮም ዕለታዊ ምድላው ዜና ሓደ ሰዓት እናሳሰኹ ጎይቶም ንጉሰ ምስ ተረኛው ቴክኒክ ዘዕለት ሓቢረኩም ጸንሐን ክሳበ ምዝዛም ምድላውና ሓቢርኩምና ስለጸናሕኩም እናመስገና ምስተረፉ ምድላዋት ራድዮ ትግራይ ድምጹ ሕስመጻይ ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ተመነ ሰላም